قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah. Di hari sadarion tetap dilehin Allah di kita limpahan karunia, limpahan nikmat sehingga kita dapat merluhut dalam pengajianon karena kesehatan dapat kesempatan na dilehin ni Allah di kita. Lain tetap dapat kita maringankan langkah untuk menuju suatu majelis ilmu dalam hal meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu kita hadiahkan dan kita kirimkan terus di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran ni Nabi tahun madung roon na pertama tu kita lima risalah Al-Qur'anul Karim. Ajaran na paduahon na kita harapkan ima syafaatnya. Kita pabahat membaca sholawat tu beliau. Ansoleng tetap dapat kita ajaran na paduahon ni ima limpahan syafaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu majelis kumaradu uwa ng muda akam sa sudena ambo at tinaopong nalung marluot di bagasan ni bagason kumundian na disorahon ni uwa nagkining sebagai tauksiyah kita dalam hal meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di pertemuan tadi son menjadi kita 5 Al-Quran surah na paling pendek, termasuk salah satu surah na paling pendek dalam Al-Quran, 5 surah Al-Kautsar. Selain surah Al-Kautsar na paling pendek adalah surah Al-Asyar. Maka kita buat ayat na paling pendek dalam Al-Quran 2, sada Al-Kautsar, sada Al-Asyar, wal Ashri. Saya kajita di hari sadarion lima tentang Al-Kautsar. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Inna a'tainakal kautsar. Mungkin kita na hadir sudah madung hafal. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya madung hamilen biho Muhammad Al-Kautsar. Maka kita dah Al-Kautsar. Mudah-mudahan sunedokon ni uwa nakin adong dison amalan nagot amal konot tentang Al-Kautsar. Di Al-Kautsaron madung hamilen biho Muhammad Al-Kautsar. Itu mah. Beberapa ulama ahli tafsir termasuk Al-Maraghi, Al-Misbah, sungone tafsir Ibnu Katsir. Dison Al-Kautsaron dua pengertian. Na pertama diartihon mon dalam ayaton sebagai nikmat yang paling banyak. Al-Kautsar yang bahasa Arab kathirun banyak. Ibain mawajan timbangan na saro-saro di pondohan, wajan fi'il na pau'ala menjadi kautsarun. Artinya nikmat yang paling banyak.
Madunghani lehen di ho Muhammad nikmat yang paling banyak. Nikmat na paling bahat may lehen di Nabi Muhammad. Padahal dalam surah Wadduha, alam yazidika yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Bahwa najolo Muhammad di dalam keadaan fakir, Tuhan do na mga kekayaan. Manikmat na bahat na ilan ni Tuhan tadi Nabi Muhammad. Agayuan. Kita lagi sejarah kehidupan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat kon suga lima musim haji yon, inda di-cancel, inda batalkan pemerintah, narakumadong haji tamattu. Inokon haji tamattu, manglaksanaon haji sekaligus umrah. Mungkin madong na manglaksanaon haji kiron, adong haji ifrad. Tersendiri haji dohot umrah, adong na kira-kira na kinai dahulukan umrah baru haji. Mungkin madong kita ziarahi bagi na di-cancel, dibatalkan pemberangkatan haji, bahat na bersedih di antara saudara-saudara. Maduksa dia hono kau tuankunya. Tatari mo na. Napalulut harap babangkan na kinani antrian marapuluh tahun. Ternyata 2020 ibatal kondusi. Adong dope tuatku kesempatan dia duduk di 2020 sada. Wallahu a'lam bishawab. Cuman mudah dong di antara kita na hadir di pengajian non nabatal. Pangido matutuan jo panjang umur taron darah, so kita lang tetap terlaksana ho kita haji na di Oro. Di tahun 2020 sada inda dong halangan. So tahun 2020. Sehingga nagkinani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilehen di beliau nikmat yang paling banyak. Sugari dikaji kehidupannya wa wajadaka dhallan fahada. Najolo Muhammad dalam keadaan yatim, dalam keadaan susah payah, dalam keadaan miskin, namun hami do na melindung ho. Hami malen kakayaan di ho. Hami nakinani na melindungi sangat penakinani na malehen na manjago ho. Siyan marabahaya. Kehidupan di Nabi Muhammad mulai kaji hakayoan indah songon hakayoan na kinani dalam ayaton Al-Kautsar. Kehidupan Nabi Muhammad adalah sederhana. Namun nikmat na bahat na maksud kison dalam ayaton inna aktoina Al-Kautsar, indah bagas na godang, indah sawit na bolak, indah karet. Tapi na maksud Al-Kautsar nikmat yang paling banyak ini. At cogot di hari kiamat pas berkumpul kita di padang mahsyar. Di parsuhot Tuhan kita Nabi Muhammad masuk mahita tu danau minyak. On ada nikmat na paling banyak. Danau. Namumin padang bolak buluk Tuhan na punya danau. Padang bolak kot sagayong do danau. Udah kita tapan selatan adong musay di danau. Di Gunung Tua Padang Lawas Utara adong danau Sagayu. Di Tapanuli Selatan adong danau, Idia adong danau. Maka Nabi Muhammad pedong danau niya. On manikmat yang paling banyak. Al-Kautsar pengertian na paduahon imadanaw ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na marguar dana Kautsar. Inna a'toina kal Kautsar. Pertama bisa diartihon nikmat yang banyak. Napaduahon bisa diartihon sebagai telaga sangat danau Kautsar. Seluruh nabi na wajib diketahui 25 mulai Adam sampai Nabi Muhammad. Punya danau masing-masing, punya telaga masing-masing. Adong do telaga, tapi telaga yang paling nikmat adalah telaga Nabi Muhammad. Andi ganon ketika di padang mahsyar. Di padang mahsyar, di paluhut kita, di perkumpulan ini,
Ditimbang, sebelum ditimbang di lehen catatan songon goarku, 5 amal, goarku meja, ilehen maaw dihita masing-masing. Amal, catatan amal, amal baik sang amal buruk. Mudah na juga kon amal bakti dong. Inda amal baik, inda amal buruk. Tayo na juga kon amal bakti. Tong amal na saja kita buat. Ilehen madihita amal baik dot amal buruk ditimbang. Nah, sungguh timbangan di parjagalan anda. Ang timbangan di parjagalan kadang mamerek tu kiri, kadang mamerek tu kanan. Anggo timbangan na isinan hanya Tuhan Allah sebagai hakim yang paling adil. Masuk pilihan. Pilihan lewat titian Shiratul Mustaqim. Setelah lewat titian Shirat, sebelum masuk ke surga, di Simon Telagao, Marsuma kita di ulang jolo ke hotu pitu surga si malaikat penjaga surga. Maka tidaan masih orang manusia yang paling sempurna juga di iman Nabi Muhammad. Apabila nakinali na marsuhi tadi mijan ditimbangan, maka di telagan Al-Kausaron na kita maksud. May sinabi ka itu. Ketika lalu di si maka rejota minum magita di si ilahin nabita di painukon nabita maay Al-Kausaron iti. Indah hita membuat na kay nabita manyubukon iti. Wala tong aku endon masih buat nabe kan? Kecuali Ustaz ini. Boy itong masih buat nabe. Anggo di Al-Kausaron nabi sendiri painukon na amben madong dison bekas udu. Madong di tanganon bekas udu. Madong dison bekas udu. Dison pematarida bekas udu i. Dipati pematarida bekas udu. On mada umatku. Nasoju ngada matak aik sumbayang na nabo. Songon dia madayna, songon dia Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj di patidahon dutu siya Telaga Kausaro. Dayna na songonon. On dia dayna. Namanis, namachon, nasa na songon dia day. O na day ay tao. Dayna na songonon. Ang gontong manis. Biaday na. Dahil ni Telaga Al-Kausaron muda juga ada hita minum susu. Manis bepesiat susu. Juga ada hita inum madu. Manis bepesiat madu. Juga ada hita ida susu. Botar bepesiat susu. Ina Telaga Kausar. Sa pala marsikono kita di Telaga Kausar Nabi Muhammad. Maka iman hikmat yang paling banyak dimaksud natin dalam ayat ini. Nadong beban bilala, malobi sungon surgo dilala na marlangi di telaga ni Nabi Muhammad. Inna a'toina kal kautsar. Tong, dua pengertian Al-Kautsar. Pertama nikmat yang banyak, paduahon adalah telaga Kautsar. Telaga Kautsar, telaga ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk umat Muhammad. Umat Muhammad na betul-betul diidaan bekas wudu di anggota wudu ni umat Muhammad. 3 anggota wudu ta. Pertama adalah muka, meidaan dison. Hoidaan ni Ustaz bekas wudu di sini. Alhamdulillah na tarida. Amben na tarida benilas ero lom-lom muka. Ada? Apalagi para sabay datong naidaan bekas wudu. Tongan diga naidaan bekas wuduon ketika dia digolapi. Dia digolap mulai dosian alam kubur magolap deh. Lopus tokin na itu padang masaran golap me. Maka on mana bersinar di muka. Tarahum fi wujuhihim min athris sujud. Dalam surah Al-Muhammad ayat terakhir. Maka umat Muhammad dari damai di muka-muka naun bekas-bekas sujud. Tarahum fi wujuhihim min athris sujud. Tarida di muka tay bekas sujud. Tong hati mangulu ya matarida kian. Mataridana lom-lom. Lom-lom dua eso. Aurup usada do.
Ibebin na toko daw makano. On dua lom dison, apakah itu bekas sujud? Wallahu a'lam bissawab. Hanya to kinay doon na tahida bekas sujud. Apabila lom, berarti aturan ni sujud niya, iobos ko niya buhinyot ko saja deh. Padahal, muda sumbayat kita inda on parsitahanan tak na sujud. On do tanganon. Tanganon do parsitahanan, ang gondon sekedar days doon. Onde basujud yan ada ukuat do ulunya. Ketika sujud ngos tu saja dari asona londo. Maka tahida. Mudah-mudahan dohot insyaallah mudah kita na sering manjawet leng tahida di bope indayaan bisot cahaya. Indayaan chong lang puson leng di idaan. Marsina mukoy bope tabungo. Ciri-ciri na lang sering marbut. Bandikot tuhalak na suding adamar. Sadia jogi pianak burumen. Sadia bodak piarga di badak niya. Bope dia kangon di tabusia. Bope dia kangon tabusia. May balut mo koon. Ang guna sunod-sunod na dumanjawit. Tetap ko tadi din. Marniyak sunod yun. Kaya hindi talak Islam. Na juga idaan marmiyak-miyak lison. Matwa orang idaan itu. Apalagi itong habis sumbayang matwa Panginoon niya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diyan po siya bukon yun. Pakai doa. Maria Rima tong murber seri-seri. Di tangan pedaan may bekas suci. Di ulun dia bukon haru pemadung botar leng may daan bekas suci. O pedusi punon bope sunnah. Kemudian di pati pedaan may bekas sujud. Apabila nagkinani, ime naman dapat nikmat yang pasti. Tinggal naidaan, adong mon naron, halak-halak na terhalang, hindi tayo niya telaga kausar. Telaga ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ibu-ibu akang may tua ang bong. Dalam pinakina yung khusus na hita na hadir di bagasan ni bagasan. Masatong ajo. Nadawan na ito panubasan. Donjo, siyano. Amen. Jadi biar macara nale. Ansolen dapo tao talaga kausaron. Maka adong beberapa cara. Adong upaya na giyot kita karejohon, nagot amalag konot. Ang soleng dapat kita manginom talaga kausar ni Nabi Muhammad. Na pertama, imanakin, tetap kita jago wudhu. Ang wudhu kita jago wudhu berarti naliwaktu na yung ada tinggal. Maintindi. 5 waktu tidak pernah tinggal. Apalagi yang sunnah-sunnahnya, solat-solat sunnah lainnya. Maka indah juga ada tinggal. Maka itu salah satu syarat untuk menginum telaga kausar Nabi Muhammad. Napaduahon ketika ajan. Habis ajan, nah membaca doa di takang itu. Adong doa habis ajan. Allahumma rabba hadhihi da'wah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Wassalatil Ati Sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful. Pale bagi ajan na hatiat tulis punya berarti nada putih doa. Sakon mana sih berarti nada putih. Pinabutung di bagasan di rumah itu. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Oh Tuhanku, ada panggilan yang sempurna. Wassalatil qaimah, sembahyang magojongjong. Ati Sayyidina Muhammadan al-Muhammadanil wasilata wal fadilah. Lehen di Nabi Muhammadi wasilah. Wasilahi perantara. Wal fadilah dot kemuliaan. Wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Bangkitkan Nabi Muhammad di tempat na dijanjihon. On may talaga kausan.
bangkitkan Muhammad Tuhanku di tempat yang telah dijanjikan. Tempat yang dijanjikan ni Allah tu Nabi Muhammad, inna a'tainakal kautsar, telaga Kausar. Bangkitkan doa tu Allah habis ajan, bangkitkan Tuhanku Nabi Muhammad itu tempat nadung dijanjihanmu. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Tuhanku indah juga ada engkar janji. Tengok dia engkar janji. Ang bodong do nagkinay do kutuan maulen di Muhammad telaga Kausar. Bangkitkan Muhammad pangiduat katutuhan. Ya Allah, bangkitkan Nabi Muhammad di tempat nadung dijanjikanmu. Itulah telaga Kausar. Ang godung kita doa berat iman itu kita Tuhan habis doa aja nih. Sangape di doa aja nih lendo iman kita di sini. Makanya habis aja Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah. Ang kita baca honon dohot kita mangidot so tempatkan Allah kita di tempat na ditempatkan ni Allah dari kalimati na dulitun Tuhan dan anak kau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat indahan ni di situ. Maguriti. Sibuk mainang na matual. Pabutay! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angkat jamu berhebat basuano. Naik karakteran ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Mamalay na ulah paindahan ini. Low. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Dukinan ko heping na niyo. Hayya 'alal falah. Lo jana aw naman jala kinakarejoy. Onok tu onok disabaan di karetan di kobunan. Sambal penatar gilit ko sambal tuk-tuk. La ilaha illallah. Maturapak risi amang na inaw na dot anak na sila paok muna. Iman na kerja, habis aja na perlu bela legok mandua belum marah bahaji dakwah. Depan lima kali. Dapat Isa aja, tu dia lebih hok. Ini urusan tu Allah jauh kan ini berkiau tu loko. Mulai mak tu tujuan habis aja. Adi kan minta baca lomba bahaji dakwah. Disubuhi. Mana tu ngolong nangot opunya lele. Mahabis ajan di jam 5 urap 10 do na kinani opui ajan di masudita. Jam tongo nom anti kan dikajawab. Juhur sibuk kita dong namarga kadang namarba dong namaku dong namamu. Kadang malalung tua berlundu tu dolokan naik tapi ke ajan na kerja. Asar hasibukan na kual pau. Hati tongandang magorit na kinani sibuk mari sibuk mangan sibuk mawala sebagainya. Nah itu ada hari minggu potang lalu berbulan na terjawab Allahumma rabbah ajibah. Tong antikan masulohot kita nagot manginum telaga Kausar. Ang gonag kinani harapan nagot ondo dapat minum. Ang nagot mangarap kon sinar ni ulu isa jodo naro bidaan nila terpalan. Nakulan itu. Golang nun jom na buti do. Gona lan sa kanina kapakan kapalan ya. Tong Allahumma rabbah da'wati tammah. Mantu baik-baik jari ho di siya yang disucok anggo Allahumma rabbah da'wati tammah. Tiap ajan dor nama tu baik-baik di bagas Allahumma rabbah da'wati tammah. Bogo baik cuy begi ya. Ya mudah-mudahan Allahumma rabbah da'wati tammah ni. Di bagasan nirwannya. Bogo osong nirwannya kayak gitu. Habis sih martutur. Pokoknya habis ajan jangan lupa Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah. Isa jom ya guru indah. Aduh lebih tambah. Tambah na habis na kinani innaka la tuliful mi'ad.
wa auridna haudahu waskina syaribata syurbatan hani'atam mari'ah la nadma'u ba'daha abadan ya arhamar rahimin. Wa auridna haudahu, artinya Tuhanku, pataruhan melewati telaga ini. Wa auridna haudahu, pataruhan mengalewati telaga ini. Ketika habis ujian Siratul Mustaqim, indah menirpak kita, terus ditunjuki Tuhan kita ke telaga. Wa auridna haudahu, waskina, lehet kami Tuhanku minum. Waskina syarifata syurbatan hani'ah, waskina bin yadihi syarifah, dohot lehet kami Tuhanku minum siat tangan ni Nabi Muhammad yang sangat mulia. Waskina bin yadihi syarifah. Nah kini wa auridna haudahu, gua poso datari ingot tapi pokok na ingot mamarwi. Wa auridna haudahu waskina min yadihi syarifah. Artinya wa auridna haudahu, pataruhami Tuhanku tu telaga ni Nabi Muhammad. Waskina, lehet kami Tuhanku minum min yadihi syarifah, siat tangan niya na mulia. Asli mulia tangan ni Nabi Muhammad, arana anggota badannya yang sangat mulia. Indah dong jungada mangida pamatang ni Nabi Muhammad. Nadung junga daun mangida pamatang ni Muhammad na ditutup ni aurat kecuali muka telapak kaki. Maka jungada suatu hasaan sahabat ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji wada. Ada guru haji wada, haji pangabisa. Imam haji ni Muhammad, Nabi Muhammad pangabisa. Manaik Nabi Muhammad tu mimbar tarsongunawon cuman jongjong beti waktu jubu guna modum nane dia na jubu kut sama na modum jongjong Nabi Muhammad di mimbari pas ketika haji wadaihi berhutbah Nabi. Wahai para sahabat, ise diatarani hanguna dungjung adat na husangajo tarpupulang sanga penakinaw targimbala, sanga tarcibitaw tarquisco naw sampai nagkinani berluka, sanga penagkinani adong na maturgis magaris pamatang niya. Maka jongjong may adong masih orang sahabat. Ketika terjadi perang Badar, dari sepedang ni Nabi Muhammad tu pamatang niya, gores sautika. Nang pola dijahit dah. Olat na gores dah. Contoh. Au Nabi Muhammad ni contoh. Manadung junga ada terjadi hubay tuho ni Nabi Muhammad. Tu sahabat tu. Junga ada des podang mu Nabi Muhammad tu pamata. Idia isindon ni. Sangat dijahit indah. Olat na magaris. Nang musompat marbuta. Ison do ibolakan. So, jongjong ma Abu Bakar, sahabat. Si andai na majungada des podang ni Nabi Muhammad tu, maka mana sebagai ganti ni Nabi Muhammad balos kon matuaw tusok gimbal. Kaya duduk ni Abu Bakar na urusan doon sahabat. Kemudian juga Abu Bakar jongjong umat. Dari Muhammad, jiwanya ada di dalam tangannya dan tangan Allah Subhanahu wa taala. Balas ketua sahabat, ulah Muhammad. Nah, urusan Umar juga. Jongjong Utsman, jongjong Ali, akhirnya jongjong pahukun Muhammad. Hasan dan tetap Oba puku on indah urusan nurun sukari nakinani kinani na solong roangku diamu tuhamu diopasko dayon nakinani au bersangkutan dot sahabaton cukup mamu bawa puku nah semua dia doko Muhammad sarohitan
Asik? Tangis sudah para sahabat, martangisan po punya Nabi tapi martangisan. Ujung na turun Nabi tasian mimbari, maka telungkup maya balos konbo sahabat Nabi Muhammad. Na lewati pas ketika waktu na boresi pas marbuka baju bau Nabi Muhammad. Rasulullah di sahabat. Ibu kan Nabi Muhammad nak kinani baju. Maksudnya ada di idaan para sahabat pamatang di Muhammad, namun dia pada saat dibukaya bajunya, dong dibukaya di ida para sahabat martangisan sapuat-puat. Ketika pada saat nanggo diangkat sahabatun podang ni izin balik balas dari Muhammad. Aduh, di ummanya pamatang ni Nabi. Dong di ummanya dia Nabi Muhammad on madaping unisu. Inilah sahabat ini ahli surga, penghuni surga. Ikaw oleh Muhammad. Masih ada orang Nabi Muhammad, cukup tanda mau diajar kau agama Islam tuau. Hingga juga ada wida pamatang guna muliaon. Ope Muhammad dengan izin Tuhan, on ma perantaraan na umma pamatang mo. Mudah-mudahan isi dilokon Nabi tamatu para sahabat na hadir di sini. Inilah sahabat ini ahli surga. Pada zaman dahulu kita na mungkin betaum mabe harama di alam barjahia dong kita pangido ketika habis doa jadi was kinamin ya di syarifah le Tuhanku minukai sia tangan di Nabi Muhammad namulia karena anggota badan di Muhammad sangat mulia. Baru ada pelanjutan na syurbatan haniyatan mari'ah, surbah minuman hani'atan mari'atan, minuman yang sangat menghilangkan dahaga. Hati yang milas-milas na minuman na pada ikalala minum zaman nuay es. Habis minum es ungkang batu. O nada, pas diinom, pas nilai Nabi Muhammad melalui tangannya mago segala muas. Nadong beon muasnya lanat mau bakdaha abada indah juga ada behami Tuhanku muasan dulu telaga kausan ya arhamar rahimin wahai Tuhan yang maha pengasih dan maha Oma tambahan doa wa auridna hawdahu wasqina min yadihi syarifah surbatan hani'atan mari'ah la nadma'u ba'daha abadan ya arhamar rahimin. Mohon tambahan di doa setelah ngajar. Mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan onmay naging salah satu syarat untuk yang kedua naging dengan wudu. Napaduahon pokoknya habis ajan ulang lupa kita membaca doa ajan. Apabila na dapat kita tambahan di doa cukup dengan doa aja ni pe. Karena mesi do kuat tado wa ba'at maqamam mahmudan ladzi wa'ata innaka la Awan ni janjiwan ni Allah tu Nabi Muhammad dalam surah Al-Kautsar adalah telaga Kautsar. Kita pangido tu Tuhan seilehen nak kinani ibangkit tu Nabi Muhammad di telaga Kautsari. Dari janjiwan ni Allah mudah-mudahan kita pedohot ma harana sa pangido kita tu Allah Subhanahu wa taala. Mudah indah dapat tambahan doa. Tapi mudah-mudahan mudah bisa sugari kita hafal kon wa auridna hawdahu wasqina min yadihi syarifah surbatan hani'atan mari'ah la nadma'u ba'daha abadan ya arhamar rahimin. Oh itu nah sangin itu simpang. Mana? Tengok semua kita nang mato bang pupuk na dapat. Macam pupuk. Pupuk na dapat. Biar mak. Tong paringotan na juluy. Allahumma rabbahan kita wa. Na jolo na ketika eser dapat kita ita andal ko. Mudah na dapat tambahan mo. Mudah-mudahan on cara yang kedua untuk dapat minum di telaga Kautsar. Cara yang ketiga yang paling kemudian janjian ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halak na pertama mandege telaga Kautsar. Yang ketiga adalah orang yang fakir tapi sabar dengan kefakiran.
Onna syarat yang ketiga. Orang yang sangat fakir tapi sabar dengan kefakiran. Bohong. Maborato siya. Aslo pun orang. Orang yang fakir dan miskin beda dah. Nah, muda miskin, leng adong lo pinabot gana tayo juga fakir bagi naahanan. Tapi dia sabar dengan kefakirannya. Inilah orang yang pertama na kinani mandege telaga ni kausar Nabi Muhammad. Orang yang pertama di leher Nabi Muhammad na kinani minum dengan tangannya yang mulia adalah orang-orang yang fakir. Awwalu may yariduhu alayya fuqara'u ummati. Halak na pertama, rotuaw di telaga kausari. Halak na fakir di antara umat. Oh, wala nang lasaraw sige ko to mo sadari di dompeti. Ondrok ko na ako sa kerot niya. Ondrok. Di ba dong kerot 50 niya, 50 mar kerot mulai do siya nang lupus tupad buwan niyo. Maka susah na menjadi orang fakir tapi sabar dengan kefakirannya. On May memang betul-betul halak May na diundang ni Nabi Muhammad. Halak na pertama mangin. Syarat yang ketiga. Syarat na ketujuh on na paling susah. Hita, mudah hita kaji, ulang lo natabo, gule natabo, indahan jogan panganon, matunyer den dondo. Matunyer. Bok non bontana, uy. Alah, leh. Nasiyak matong gule horjaw niya tiring habis panganilo, kusbuan na ilo, kusburong mo. Uy, najogal matong indahan non niya, tiling dikikil. Imahita. Tayo orang yang fakir sabar dengan kefakirannya, itulah Nabi Muhammad sebagai contoh. Nabi Muhammad nalong hakayawan. Yung ada di Nabi Muhammad mambolkang nakinani Aisyah, mambolkang batu-batu. Batu-bata. Yung ada di Nabi Muhammad disuruh ya Aisyah mambolkang air sa do. Yung ada. Kita yung ada. O napaulak na ito. Nabutul ko inay na niyalak baga si ama amin mati. Tapi Nabi Muhammad sahabat Abdurrahman bin Auf. Walang ko na salah. Abdurrahman bin Auf. Halak na balik kayo, mambigi caritoon, karena orang yang pertama, mambigi hadison, orang yang pertama mambigi telaga ni kausari Muhammad adalah orang yang fakir dan sabar dengan kefakirannya. Sedangkan Abdurrahman bin Auf adalah halak na balik kayo pada saat ini. Ketika mati ya, biamanya, oh cude na harato na tinggal ko noon, wakop kon mon tualang na Islam, buat kamu masudi harto ko. Mambege hadis ni Nabi, awal mayuri mati ukoro. Harap na pertama, mandege telaga ki adalah halak na fakir di antara umat. Wakap kon mon cude harto ko tualang na Islam. Abdurrahman bin Utsman bin Affan pun demikian. Sahabat Khalifah Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Halak na balik kayo di antara Khulafaur Rasyidin. Ketika meninggal, dia mewakafkan seluruh harta. Bahkan adong sumur ni Utsman bin Affan. Sampai sana hiling adong doon sumur lima. Diwakafkan niya untuk nani sebagai halak termasuk halak na pertama mandege na kinani telaga ni kausar ni Nabi Muhammad. Kemudian, syarat yang keempat. Kemudian edokon Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukashafatul Qulub. Paman ahabbu ayyariduhu alayya ghadan falyaqfuk lisanahu wa yadahu illa mimma yanbaghi. Bahwa syarat yang keempat, halak na masuk doon mandege manginum telaga ni kausar ni Rasulullah. So ngundian ni dokon ni Imam Al-Ghazali dalam kitabon adalah halak na manjagoon dohot-on tangan dan lisan kecuali ini perkara yang selayaknya.
Tarjago ya lisannya dohot tangannya. Kecuali itu perkara yang selayaknya. Adong do payakan ni tanganon na layak, adong payakan ni lisanon na layak. Mudah layak tu tempat na maka termasuk memenuhi syarat yang keempat. Tarjago ya on lisan. Tarjago ya tangannya. Oke, termasuk hal yang paling berat. Dari mana payak di jolo dalan sangat di pinggir dalan ni happy 5 miliar. Cokatan dulu kita nganon papajoki waktu bagasan ni ni. Cok. Alam apa peku 5 miliar. Ina bo tu dengnya demiso. Onne. Godong marok pun apa nyor-nyor kot kita iba-ibaan daw dan musik pangopatan bentar dege sampai ke bagason arok lobi do pindor panjawab ini. Maul naman jago. Sakkan makulik saja untuk kadang-kadang maul kita jago. Maka syarat yang keempat mampu menjaga ini dan ini. Oh masyaratnya mudah-mudahan dapat main masuk. Itu telaga kausar ni Nabi Muhammad. Tunga ni mama. Tunga ni mama. Tunga no. 20 minit na ito tunga on. Bala sa nga tunga on mga piripas. Bakit si Borgo? Naron marunggang at kitang wapay manerba. Nung kinabata ito bakto ang gulo. Nang si Borgo at pat mga piridan na sebagay. Ola manggo poso-poso. Tanya na pimar dua jo. Betul? Lanjut kita. Isyarat. Halak na terhalang isi. Naon magka. Na pertama halak na terhalang adalah orang yang murtad. Alhamdulillah naruh kita na murtad. Udah boto guru. Sampai zaman con na rin. Sampai on detik na nasubo. Kung saan nilo kung murtad niya. Tengo martabak bobo niya. Murtad tot martabak aga sarupo pandokon. Kaluar sen agama Islam. Alhamdulillah. Berarti na terhalak kita. Karena termasuk kita. Sadar. Keluar apabila keluar kita sian agama Islam, maka murtad. Tong biya magurui bawa, tingwa bangunnya. Biya. Islam do bojoho ya Islam. Tinay nga ada sumbayang murtad din ya ikan. Na murtad. Tinay nga ada sumbayang bohe. Puasa Ramadan, uy apa lagi? Marjokat juga di pataru ya indah, awi surya pataru jakat. Tunggu kepala keluarga ni ku indah yan. Abangnya. Baru naik haji mah juga ada hamu. Alhamdulillah na kodok. So nga na juga naik kari tuh yang rukun Islam na pa di mana rukutar syahadat cakali ini. Ikasumbayang aray sa kalisata. Isumbayang asyhadu an la ilaha illallah. Ini syahadat ini. Murtad dia guru indah murtad. Tong dia do pasik. Pasik. Didokot pasik. Agamanya agama Islam. Dahil paranginnya perbuatannya indah perbuatan Islam. Islam atong rukun Islam 5 do syahadat, sumbayang, puaso, jokat, haji. Nadongon na 5 nekari jokon. Fasik. Alhamdulillah. Adong do harapan. Baru dapat 2 guru isi na tirahalang. Na pertama nakin majelas murtad berarti nama agama Islam. Na kedua munafik. Oke haram. Aso munafik haranan lain di bibir. Lain. Mudah-mudahan alhamdulillah nang ujung ada Umar Gonjak Marjan ada. Mudah ile pe ama nama tua do sampai. Mudah nakina ni happy sana mangu amang ulik pinang ujung ada Margonjak kau Marjan ina mangingkari apalagi lekalak amanah. Matua do pasabi alhamdulillah. Nah dong dia tanda-tanda nang munafik kira-kira halang. Buat. Napatuduhon halak na terhalang mandege telaga kausaran ni Nabi Muhammad di mana kinani halak na
apabila nakinani masuk agama Islam pada zaman Nabi Muhammad nakinani deges Islamnya taidung mate Muhammad ia pe Islamnya nakinani inda Islam Muhammad dohot ia memerangi agama Islam dohot ia memberantakon memperak pandaku memperak porandaun agama Islam napaupat kon Betong majelas na paupat yun. Pelaku dosa besar dan maksiat. Maka terhalang masuk tu danau ni Nabi Muhammad. Terhalang menginum danau ni Nabi Muhammad. Terhalang mengida danau ni Nabi Muhammad. Pelaku maksiat dohot dosa besar. Mudah-mudahan dia antara na opat yun terhindar siat kita. Mudah perkara-perkara na lain. Napalimahon na terhalang email, ibain-bain niya, amalan-amalan niya. Amalan na sujungalay karidon Nabi Muhammad. Idambay-tambay, amalan niya. Arti na nung perintah ni Ugamo, na iperintahon Allah, na iperintahon Rasulullah, na iperintahon ulama. Yes, hindi dimambayin amalan niya. Maka olpe termasuk mon artina, halak na kinanya terhalang, memasuki telaga ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toksongon dia dama mudah hita na kinani artina. Ilain Allah dihita kausar nikmat yang banyak maka hita sempurnahon manikmat na bahagi. Cara penyempurnaan na ulap kita na kinani istilah na adegwarna. Oy, holong rohat warto ni may na tarsalur kono. Sehingga masanggup tumalaksanahon rukun Islam na palimaon. Biniholong niro ako na timbut jo. Nah, imakausan. Ilaituan dita nikmat yang banyak dengan harta. Maka salurkan nikmat yang banyak harta. Tu dia, tu dalam na pade anso dapat kita fakir yang sabar dalam kefakiran. Bopi kayo hitang gotar salurkon na kinani tu dalam na pade fakir yang sabar dalam kefakiran. Karena na paling abdol do na paling mulia ketika nadong di kita malu kita manyalurkon na ang buhati dong di kita tarsalurkon na pala sa dia na kinani abdol tai marmanfaat godang de na saja godang tai hati na dong tarmanfaat kon na suadong isang ape na sa otiki na adong maka on minakinani na menjadi godang manfaat na di kita. Ansoleng tetap na kinani, dapat kita bertemu dengan Rasulullah. Sudah kucungun kita ingat adong sada kisah, sada hikayat, mencari tujuan mahikayat na jolo adong mangulu si orang konglomerat. Dokter konglomerat yan na punasakan, urat kita. Lalu tanong niya sa aho, maka mamato. Tulis siya mga apabila matiaw iserediat tarahamu nara do nama manjagwaw 40 hari 40 borni di bagasan itu. Kung ditulis siya tempel kon dipanggil madaganak mo anak ko sude so muni bor muda matiaw tok kinay ma Sumuni hamun. Aduh, di antaranya munara mandungan ya 40 hari 40 bor di bagasan itu. Bagi ako tunay. Buat pala mandungan ya yang mantung 40 hari 40 bor silakan ayam mandungan. Lihai anaknya sendiri. Ipio acude abang niya anggit niya iboto niya ipaluhod isa pa muabang sumuni anggit sumuni iboto ko sa suko muda mati auto kinay acobot kadua aduh de diantara niya mo naraman dungan niya bagasan ni kukuran 40 hari 40 apalagi itu siyan bay na hamu amang ina sumuni hamu anggi abang iboto adong nasanggup mandongan niya 40 hari 40 borni sa to nga hartok kon nila hindi sila
bagi halak naman. Naong nara anak niya, boro niya, abang niya ang gitya ibuto niya naong nara. Tong biyama, ibayin masam... Ane guarna. Penguin man. Ya, sa embara. Nandun ko na binalagi yun. Ibayin masam pa sa embara. Lumog ko, itong masyarakat, padang lawas puta. Adong, detiyar masyarakat on naman po. Mandungan iba yun, ibagasan ni kubur, 40 ternyata indadong do pinamangalus manjawa. Maninggal ba yun? Konglomeraton, adong malakpadang garong bursada. Malakpadang garong bursada na sangat suwadang. Naung bagi na harto niya bagi. Ahan niya manado, kampak niya na doon. Ara nakarido niya, mambuat sobat. Manggadis sobat. Nakarido. Pas maninggal ba yung Roma niya? Ara nang hubigay na liwat ya dok sa embara, dok pengumuman. Apabila maninggal konglomeraton, isa naman pumandungan yung 40 sa to nga harto niya. Ilehen dialak naman po. Aw sanggup. Nilak padang garuguro. Ikubur ko. May bay tempat na diliyangin, husus tempat ni bayoon. Pangkampa ko. Biya macara na sumangon bayoon. Udah nagot jong-jong sa nga nagot jubog. May bentuk liyang. Dedes, di ba yung liyang ni konglomerato? Iya pinakina ni yung ikubur ko masuk may tubagas. So leng mangol, iben parho sa at tutuyang. Nung lalim pisipi tulak kalak na pataruhon na terahir. Ibigay yan marumong kardo natin. Ibigay yan ropat na ilutukot ni. Tutang. Upadaw majusaw sinarohan. Isirik yan may daan arot gutsapaan may lupong lumeratan narohan niya. Nga, roto ba yun? Wala pa nang garo. Narohan niya, nagotokong lumirat dito maya. Tipi nga, dito ba yun? Pansabi. Ahabi nun mison, malikat mong karnati. Ahabi nun mison. Manjagoy iya 40 hari, 40 buwan. Tunga haman na yung ban mutuson, inong karnati. On mendo. On mendo. On maalat manjagoy sindo, anday kanong pamana hugin ba niya kang pakimiya. On miya na adok kumaka na on may hobat kuso. Tong? Barangkat mong kardohot nakir. Hari pertama, hari kedua robo sa nung karnakir naruan niya nagutukong lomerati pingan lektusya. Natu hari pertanyaan, na adong kampak. Dari padua on isa pa inong karnakir. Siyan dia didapot ko kampak ko. Utabusi. Siyan dia dapot ko yung ugadis soban. Baru soban nita kami, jari patulungan. Dong di gadis ko soban, jari patulungan. Soban na gadis misaru pa naging jang na dot pargodang na gadis mituhala. Itong na, buto mi pokok ng bobo. Guys. Torang na. Itu dia may bitcoin. Sampai 40 hari, 40 borgin. Leng na bayoy masapaw ng karnati. Tang kampakot dyan. Harto niya kampak do, 40 hari, 40 borgin. Tulupulo sambilan hari tuat ko manjagaw kong limaraton au sa jo masapaw ng karnati. Ipeteng tang kampak. Di 40 hari yun. May day agotro. O pinaimbahan na yun, nasing mga pertanyaan na tukabang niya. Chum niya marlodong niya, di mo kaya pitukuburi. Kaluar ya, o mangya maribur karak petehon nagot kaluar siyan bagasan ni Pulo. Sana rin mangol, lupi ba yun? Kaluar ideya maribur marlodong niya. Marlodong niya sa bilokon niya. Dagot diyaw harto na sa tonga harto ni konglomerati. Buat ka po madihamoy. Kumina kampakon may harto po. Selama 40 ay 40 bor niya yung bagasan ni Pulo. O tadyo, samaan mo karna. Apalagi sa tonga maharto niya yung diyaw. 30 hari, 30 tahun ko tsapaw niya sa magpagtangin sa wapat.
Lagi bagasan mas singal na kinan senyum paksa ada bunyi. Iya. Aso senyum 40 hari paksa. na Majokrohan na maroban harto sa akong lumina. Bo, ternyata lalu tu bagasan mo domya humiti yang alian ya na mahu ade ona kinani opunya. Naroha mamayobat ko sa tong harto ni konglomerati. Dihalay maharto niya lang sa tong ay nagot diawi ni. Sinukot ko sungon si Bari makayo bocay kan. Dagot diaw kayo bocay si boto hodo punya piada buru. 39 na hari ang manjago ka po 40 hari. Natukang takot ka yung mapertayo. On na nakausari na kinda, nikmat yang ba? Nikmat yang ba? On na lang mo, mata, tangan, telinga, obuk. Naliwati dan ang puro ni nung karnakir, kumasa tubot kita. At yung bujing-bujing ko, tolukan, irubah ho obuk mo nung karnakir. Hama, bujing mo, patkal kita. Pertama may ikot ko. Kariting do, ibent ko, lurus. Bar na paduahon, habis si boss at ko nakariting, palurus ko mula. Napatuluhon, iwarat na yung ho, ninong karna. Ang gero, 30 hari sampai malaikat tentang obuk sa do. O, di pa matangot sa do. Hey, anak buru niya. Go, terkenal, populer, masyhur. Ara na hotong na kinani adong tempat dibukan mo di masyarakat terhormat ko. Ihimatami na lewat idong pangmenek ko. Deges duy. Aso deges. Ara na nadok tambahan isi. Dong jugukan mo di masyarakat terpandak ko. Matami madong isi bulang-bulang na sumumana ni hindi mereka ikan. Sige dapat ko ini. Tanggung jawab. Irain bulu ni Matami na lewati. Madeges. Mulai do lahir ko lang na tilok dun. Tilo. Mulai boto adok colak adong. Dia ipatigor ko mulai baka ditampay hodot pe. Sobol-bol. Sige dapat ko ini. Tilo. Ondo, madeges. Haru pesungon sa di mo nistati. Haru bisa di mo sa di mo nistati. Bol-bol sungon indon kincang doon. Ay, cukur-cukur ko. Bari bet ko lom-lom dito. Wala marigi o natinanima. Bet ko mamulay sungon. Tanggung jawab. Laking kampak doon bida. On mulai siya nun lagi. On igong mo. Hindi. Diya manapesek do. Yung baka. May nabuki hepeng ni paman cuko. Jadi dapat ko hepeng na asibet ko sungun. Tu ibu. Tu ibu. Ibu pun Ustaz. Dia busuk lobang. Tong dia mak tempel maga. Tambah na ulang goyang-goyang. Bubayin Mason kandang kawan. Isa pa yung karna. Siya dia dapat ko kandang ni. Si kandang ito. Te makandang di kandang mo, te kandang di balik kandang mo. Naliwati o, madamo markareta. Mabarbar sa utikan, ujung nabeng nadong nagkinanipidan kecantikan, ipalunjuk po, tanggung jawab. Look, on today, ang mutabaran, nakulo ke tu anak ta tu alak lait apa kenya lak lait bisa nyebet ko panganon niya ng MJ buat ko karejo medyo pari kemudian iharto misabar MJ bet ko hepeng na tu dia bet ko hasil na maka on managos tanggung jawab imaal kausan daw biya naman ang soleng lepas kita siyan tanggung jawab kita bay non segala nikmat na bahaton tudalan na iridoy niya ulang bok na kinani pertanyaan ro amal doden cek padang garugo ijawab amal o tuhat ko on na matapon mulai lahir sampai mati rin na suni doon so buse cek padang garugo buse siyaman na dong namurak di anggota badan non markurang pertanyaan tentang anggota badan untuk bertanggung jawab wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits dan adapun nikmat Tuhan akan dimintai pertanggungjawaban imaal kausan. Lanjut hadirin rahimakumullah amat kuasa sudah nama tonga onom lewat
Ya nama pasal lilirok di kawan. Ang gudong nilai Tuhan di kita nikmat. Ulak kita lupa sumbayang. Kadang bubahat dan nikmatin pada sumbayang. Tengok aja otik nikmatin na rin gada sumbayang. Tangis pinaman doay rami. Oh, tuat ko gali pa si dala na tuko muna na madabu sa ere di si sauni hor ko tuat ko. Lihat Tuhan harto may lalim dia kaya na nga penggok harto gok anak gok nadong marsak mursuk na mursuk di uluan. Lupa di sumbayang. Magang mo dukulen yun na ang banyak ituan pasolik maka sumbayang. Tay rata-rata sumuni memang sumuni ang guduk sonang lupa sumbayang. Mudah-mudahan udah kita lupa bunci dong. Tay hanggot ya susah na pada situ na sujung ada sumbayang tadi terami sumbayang tadi. Pakai alarm songok sumbayang tadi. Ang gudong do dapat hagil di nadong alarm nadong magdi. Sumbayang duha. Panukun ni gura betul kena sumangali raso kisongan aikan batang pangyan nadong matak na. Ringgas sumbayang duha. Hatia nakinani nadong dibika. Ringgas sumbayang duha. Sumbayang duha membaca Al-Quran Al-Waqi'ah. Soling mga lancar do peraso kini. Rabi. Tinggudong ro. Siya hindi sa Diyo, pinasambolaan ro, nadong bisumbayang luwa, masibuk marka rin. O na mga tag doon, mamang maahay ka ng bagyet chicken juron. Hara na masibuk, bisi. Pasumbayang luwa. Nalewati hatian nadong ka Susana, at Joda sujopat daro. Pangundang niraso kung naringgas lumasidoka. Bubege pandokon ni guru niya nang buhalis niya pandokon ni guru niya. Ini mana juga kamar itu tadi. Juga ari bubege hadis si dokon guri songono bahwa sana penolak bala dohor pangundang raso kira na sidoka. Hadiah na dong di tanari kasa kita masido. Bobe limper na jole garidong disitar sini kaon radi na sido. Tenggurung do marisi di dompe Thompson matibat-tibat di kamar sada narara, di kamar dua narata, di kamar tolu pen bodat kamar. Nalusokan ro kamar si dope. Naron do may. Adong do isan dulu. Osakan? Makang godu kulay di nikmat yang banyak pasulik ulang lupa sumpah. Kemudian ada pemerintah itu hataram surah Al-Kausari one heart. Nagit Roma jolot ko. One heart magkurban. Ang maamalan pa duwa magkurban. Tingnan guru mapaksa. Adong do tayo payakan na nasangat putih. Dong do repek ku 2 juta garis ada hambek pindo cukup pindo kurban. Dari bayan untuk operasyon maanak tayo mamakodang tutuan na cairan no may bagasan mo na yung operasi mate pajol operasi naksumat kurban karena kurban sunnah muakkad bagian mah one heart kurban andi kan waktu na 10 11 12 13 Zulhijjah opat hari opat hari 10 Zulhijjah pas hari raya kurban dan 3 hari tasyrik 11 12 Zulhijjah. Nasanggup kita di Siharana Mapirelo Mang Dope sumbayang arrayo bo di Jumat. Olo, sumbayang arrayo haji, sumbayang Jumat dope mga lomang mangu dope dope opor ayam dia dan sebagainya. Nah, sompat kurban itu hari Sabtu. Nah, sompat hari Minggu. Nah, sompat hari Senayan. Tanggal 30, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 7. 30 bulan itu, tanggal 1, 2, 3 bulan lalu. Ono waktu pelaksanaan itu. Wah. Na dapat kolombo hambek. Sada hambek penta kurban kon alhamdulillah dengan niat yang ikhlas maka menjadi amalan na sangat kodang may kita. Aw bisa aw do sada lombo sada hambek. Dahil suling dot maday sa bagas. Lombu madaknya, lombu silakan, pitualak na. Tola itong namate, ang gunay wasit ko niya ulang eto. Ba't naman mo, dito? O ma,
Udah mati itu kinay kurbat ko na udah niya. Bope mati ya, mari kita kurban. Etong niya sa. Unang wasiat niya. Tigo na ang wasiat niya, ulang kurban ko nung bope mati yan. Supas pito, hara na onong duhay mati sada. Supas pito niya, dot madaya niya. Tinadong wasiat niya, tidak bisa. Hara na, kurban bagi orang yang hidup. Tidak ada kurban bagi orang yang mati. Manu, baru kemudian sungon dia doma. Bisa pitu. Sada lombo. Alhamdulillah. Tengok bisa sukari lebih afdol na pitu ide sanga na sada. Satu kambing untuk satu orang lebih afdol. Karena mo na pitu. Tu isang pokpalo na. Marsiri maro marsapa-sapa. Wala na bayad tu uling gastian na. Wala na tuawi. Unggok do pahalok po. Yantar na ito marpati-bagi. Ulang marsitunean, ulang marnue-nue roha. Maka yang lebih abdul kurban 1 ekor untuk 1 orang. Kau mampu, sada hambeng untuk sada kita. Tai, anggo bisa, napitui, silahkan. Tapi dengan niat-niat na. Ulang adong di sini parsimburuan. Ulang adong di sini kinani bope hepeng na adong namar nagok adong namar noti. Kay hepeng niya ya dusde, bope hepeng niya ya. Harus kasugari itong pokat din na 17 juta, 16 juta, bagi 7, sama 3 juta din. Kung bisa sugari, ulang dari orang tua mangkurban pun kita. Ada na ison, itu halak, kompak, artinya berserikat, berkongsi, harus sugari rak membayar ulang adong ison na solo. Ang goyping niya ya do beranti ayat tamang kurban pun kita. Aduh, ada kurban tidak? Manu, lebih baik kita nak kinani 1 kambing, 1 ekor untuk 1 orang. Oh guru, mau ah? Nanjolo. Aw bayan nanjolo alak na damol doan. Pas lahir raw pituari raw isang mahon may ben na mata magwar kuda si butet lom. Lo, pusan na rileng imagwar ko si lom-lom. Ben na lom-lom niya, lo, pusan na rileng lom-lom ba ito ho'y magwari niya? Pituari aw isang mahon ang nanggo isang mol kambing di akikahan na humiling isang mahon. Yadi guru. Day mampu aw san nari ko markurban poro ako markurban cada hambing. Ada na ako na to. Apakah perlu do behuake kahyaw? Karena ang medyo rin dia akikah na suada orang tua. Karena orang tua na mampu mangakikah. Waktu akikah pito o 14-20 dati. Lewat na tulon, paladong dewasa dumadaga na hinggo mampu. Madewasa, may pabakas, may bababong, may pajay. Isilip na ang akikah. Masabi marpahopuling na ho na akikahan kita. Karena ini adalah kewajiban bagi orang tua yang mampu. Hukumnya akikah sunnah. Hukumnya akikah sunnah tidak wajib. Tapi bagi orang tua yang mampu menjadi wajib. Hukumnya akikah sunnah. Tapi bagi orang tua yang mampu menjadi wajib. Maka na mampu mamboli hambeng na jolo pusan nariling na di akikah. Dahil mamampu man-kurban ko na mungkin namang akikah yaw. Maka apabila nadong be orang tua kita, apakah suroha jolo di akikah kita baru markurban? Silakan, bisa saja. Menurut Imam Romli mazhab Syafi'i. Tola niya na kinanihita bayan may hambing na saday dengan niat ka pertama akikah doon niat ka kurban. Kaya niat na dua dah. Ang gosada doon niat na tetap sada dapat pahala. Waktu na di na obataryon 10, 11, 12, 13, 14. Matulog lewat. 10, 11, 12, 13. Di na obataryon. Ginaopatarion markurbat kita na jono bayan na po'y kurnae kekahan ng teon mangko markurbat tay na mong kinaw mang akikahyaw muda wakikahi piawaro kutaw negro na ko sama mangulubyaw sa nga dok pepe maka niatkan mensi akikah pertama akikah ta na paduahon adalah niat kurban
Mulang pamana nagot man dua niyan. Alah, nak jadi akikahan cara na adalah kemampuan ni orang tua di nari doma. Apakah sah di kurban ki? Sah bo pina di akikahan ki. Oh, pun dia akikahan udah bang sah man kurbannya ini. Karena kurban itu hukumnya sunnah, akikah juga hukumnya sunnah. Tapi bisa berubah menjadi wajib bagi yang mampu. Maka orang tua wajib mengakikah. Yuk, madung, imadah. Baru apabila nak kinani kurban dan akikah tidak ada kaitannya apapun. Ada kaitannya kurban dan akikah. Seandainya gabung biasa menjadi sadar, tidak menjadi masalah. Karena tidak dong kaitannya kurban dan akikah. Lain do akikah, lain kurban. Muda akikah khusus menyembahon anak, bitu 14 21 hari. Nah sanggup pison ketika dewasa. Kurban pelaksanaannya di 10, 11, 12, dan 12 itu. Baru kemudian adong dapat pertanyaan, adong nagokan dupi. Tapi mudah-mudahan dengan nikmat yang banyak. Adong dia terhita salah satu nama kurban. Mudah dong disampel kurban meja udah sudah daging naik dah bah. Ulu, tiba mal kurban butuh itali bagi si kayaan dagingnya. Ulang tabagi. Sapartolu. Sapartolu tapi. Gua bisa bagi ucure dagingnya. Sodapotan. Terutama tu ise. Terutama tualak na membutuh. Tualak na kayo dapotan. Dapotan ang guling adong. Dari itu tamahon magahi na paling membutuh ko. Ise alak na pakai na istri. Mudah na yatim itu jadi. Baru sudah itu kita dapotan karena ini adalah nilai sosial. Aduh, pasal ini Rabbi kawan. Berkurban. Mari kita berkurban. Apa tujuan di kurban hidup sambal tiap tahun sambal. Mudah hampir tiap tahun kita sambal tiap tahun hampir matua hampir. Om menjadi kendaraan tercukup. Kendaraan. Maka ketika melewati titian Siratal Mustaqim dari Padang Mahsyar, adong nasa copot kilat, adong na sa copat kapal terbang, adong nasa dari sa borngin, adong sa copat ni motor, adong sa copat ni kareta, adong sa copat ni budo na marlojong, adong sa copat ni halak na copat marlojong, adong nasa dari, adong nasa minggu, adong nasa bulan, adong nasa taon, adong na martaw-taw na marpuntaw. Maka tergantung kendaraan. Mau muda cepat tiap tahun markurban matua ada kurban niya maka cepat melewati titian Siratal Mustaqim. Disuruh begitu botong baruan behengnya aku menjadi kurban pun. Tina sungot kambing dari tahun pijama bau. Gunung disuruh aku menjadi kurban pun. Mudarne setiap tetesan mudarne kurban pun ini koyok malini hewan kurban ini. Doa mai imbulu nai sudah doa amin. Daging-daging nai bagian ni sudah doa amin. Dengan ikhlas ni roham nama kurban. Halak nama diri mo nai dege jo luannya nai. Maka mudar ni kurban, imbulu ni kurban, daging-daging nai bagian ni isude mandoa hon me. Dor halak nama dapat kurban mandoa hon kita. Sadia dengdak sadia pade. Tengok paksa dah nama punak ko. Pokoknya sunnah muakkad warna. Sunnah yang dianjur. Hadirin rahimakumullah. Inna syani'aka huwal ab. Adong bagaimana membaca na? Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Si panjakot ko kung avatar na Suleges, madaalunan ni nada ni Bud. Mantan penyanyi o puta. Inna syani'aka huwal abtar. Salah. Abtar. Kung naman ulay, tar! Sesungguhnya halak na terputusi adalah halak na margoyak ni roha diho mahalak na terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang terputus itu Muhammad adalah orang-orang yang membenci. Na terputus
Nidokot terputus na dong anak niya alaklay. Ada burus. Nasa kapigay siya. Ada burus hindi. Alaklay. Alam nung dalak batak. Alaklay ilo namin jadi keturunan kan. Mati nita keto anak tayo. Dari keturunan niya maturus. Istambok di sila ipatur. Buwan na kalaburo na masuk sila. Na masuk si tambok. Maka ketika meninggal anak Nabi Muhammad. Anak pertama ima si Qasim. Al-Qasim. Tangis Nabi Muhammad cuma dia kita natang bersedih. Alah, maputus na si Muhammad Hindu. Mamati anak niya alaklay. Ada guru nama anak niya. Keturunan niya alaklay. Nalak na kami. Bersedih Nabi Muhammad. Inna siya niya kawal bata. Alak na margoyak ni rohay tuhoy. Mada Muhammad alak na putus keturunan na ni Tuhan. Maka mudah-mudahan dengan nikmat yang banyak, dengan sumbayakta, dengan niat kurbat tak mudah na mampu kita, indah termasuk kita na terputus. Indah termasuk kita na terputus hubungan na secara vertikal ke Allah. Sungguh itu Nabi Muhammad, sungguh itu sama kita secara sosial. Mudah-mudahan Mama sebagai kajita, artinya dia sadar di pertemuan. Sudah maju nak kinani artinya sungguh dia dari pun buat. Buat di bagas Mama to banget ya doa. Ama to bang kesehatan naraku mudah-mudahan tetap lektorang rohay tarsungan di marok kuda pandok ko pamata nga tong idaan di umutin do usap tanaw sa jo manarusawit maraka mapiak do kadang maaha mapilgo apalagi masungon uwa to mardalan ni nanami mungkin kun mustaqil na mudah-mudahan wa sehat rohani dapat lektorang rohani udah saya opot at jogoto dapat di pertemuan ni ketentuan ni Tuhan kododohot kodar na sutari lakot kita. Mudah-mudahan dalam husnul khotimah. Tidak ba? Amin. Ya Rabbal Alamin. Menurut kita sa sudena mudah si umpamana. Doa ta doon. Artinya doa ta, doa keluarga, doa anak, doa sa anak pamilya, apalagi kita kop si solkot, saling mendoakan. Indah lupa kita wali jamihil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Di setiap mendoa. Mudah-mudahan anak na beriman termasuk mauat dapotan doa dapotan doa maka tong kosong ni opi ta juduk madok doa boleh aran hapi nang buta nang na juduk ko uapin do na tan uapin do magok mo do kuya aran na to pala juduk sa jo ibapin ang kang palagi rumah to bang lang bulan siap madoa tina mari taman doa Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan na bahwa kajit dari sadarion menjalaki telaga kau. Carana doa setelah bulan kita lupa. Nada pun kita tambahan nakinan cukup doa na biasa. Mudah-mudahan nakinan nilai dapat kita telaga. Sumbayak tau lang lupa. Kemudian na selanjutnya bisa taman kurban. Mudah-mudahan di 30 Juli yang akan datang. Musim haji sangat bulan Julhijjah na getro. Adong kesempatan ulit Tuhan kita untuk markurban. Dapat on nagtinani tarlaksan kita. Na dapat on tan nagoro. Na dapat tan nagoro. Na dapat tan nagoro ni. Na dapat law mate. Aran law mate dong bisi parsidokaan. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah kita saja. Oh sudah na mudah dong nagro parsidokaan na. Ibe menjadi amal jariah kita. Ano, artinya ulangan dong masupeta. Lokong dokon ni para penceramah daing guru-guru ka apabila magceramah te masiguitan naron buntok pundot berwaha bun mamora go pundot mamora masiguitan na baru regan berwara itu baru mamora do go pullo na kala dia baru top pundot baru mamora marsigaw na naro marsiadu gogo na yang pinoto ni sinamaingol. Artinya, biado apabila dong narot parsidokaan dengan niat yang ikhlas, o presiden namin jadi panambah mon giuwa do, manambah kesehatan. Semua itu kita satu dena, manambah pergogoman ibadah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi abihi wa ummihi wa azwajihi wa auladihi wa banatihi wa qirabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa li arwahil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Wa li arwahi amwatil muslimin wal muslimat minal ulama'i wasyuhada'i wassalihin wal muslimin. Thumma ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ya Allah ila arwahi amwati sahibah hadzal bait, ila arwahi amwati sahibah hadzal bait, syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka bina rahim waghfir lana ya Ghaffar fa innaka bina ghafurur rahim. اللهم ربنا إنا نسألك أن تبلغ بركات من قراءتنا وأن تبلغ بركات من ذكرنا ومن تعليمنا في هذا البيت ومن قراءتنا من سورة الفاتحة الشريفة هدية بالغة وصيلة منا إلى روح نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أبيه وأمه وأزواجه وأولاده وبناته وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح العلماء والشهداء والصالحين من أصحاب رسول الله أجمعين. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات كافة عما ولخصوصا يا الله بلغ ثواب ذلك منا إلى أرواح الأموات صاحب هذا البيت في قبورهم يا مجيب دعوى المساكين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. اللهم تقبل حسناتهم واغفر سيئاتهم وارفع درجاتهم واجعل مقامهم مقاما محمودا. اللهم يا الله إنا نسألك أن تبلغ بركات من ذكرنا ومن تعليمنا ومن قراءتنا خصوصا يا الله إلى صاحب هذا البيت وإلى هؤلاء الحاضرين الجماعة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأبداننا وأموالنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وكل شيء أعطيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الصحة والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. اللهم يا اللهم
بارك لنا اللهم بارك لنا في ديننا وبارك لنا يا الله في عملنا وبارك لنا يا الله في ذكرنا وبارك لنا يا الله في رزقنا وأنجلنا وأنت خير المنزلين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واغفنا بفضلك عمن سواك ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والمحن ما ظهر منا وما بطن وافر استرانا من بلدنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله تقبل الله منكم Tarsongo nang manalapot sampai kita mungkin mamalewat waktu na doon jam na o nang gunungpat sa nga yun. Sudah nang hulang doon na sala na hindi penyampaian. Mudah-mudahan kayo lamang maaf kita bersama. So Allah subhanahu wa ta'ala kita mangido ampun, mudah-mudahan dipertemuan ta. Rilin Allah ampunan kesehatan di kita at sunat kinanion acara sa nga pipangatiat taon diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan on na jongjong mo sa pinagpupukon buat ku amal bakti si Mamora. Si Mamora na ibagiyat na ingon. Asal siyang panobasan